Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Semoga sobat dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Kita berjumpa lagi dalam video kisah mu'alaf. Dalam video kali ini, saya akan mengajak sobat fillah untuk menyaksikan lalu mengulas sebuah kisah yang datang dari seorang mu'alafah yang sebentar lagi akan menceritakan kisah perjalanannya dalam menjemput hidayah Allah, lalu kembali kepada Islam, satu-satunya agama yang diridhoi Sang Pencipta alam semesta dan segenap isinya. Siapakah narasumber dalam video kali ini, dan seperti apa kisah perjalanannya menuju cahaya Islam? Saya langsung saja mengajak sobat untuk menemukan jawabannya melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Part of the Quran is in Surah Al-Baqarah. It's in this verse that Allah sets a challenge for the whole of mankind, that if you don't believe that this book is the word of God, then just produce one verse like it. The same style, the same transparency. But if you can match that, then you can disprove Islam. And that had such strong meaning for me, because I thought of all these people that say the Quran's not real, Allah doesn't exist, Muhammad made everything up. They'll have lengthy debates for hours and hours, but they won't do this one simple challenge: write a verse. How long can it take them? But in 1400 years, not one person has been able to do this. Maya Wallace lahir di ibu kota Skotlandia, Glasgow, pada tahun 1982. Ibu dan ayahnya berprofesi sebagai pekerja sosial. Walaupun secara resmi datang dari keluarga penganut Katolik, namun Maya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang jauh dari agama. Pola pikir Maya banyak dipengaruhi oleh para pamannya, yang berprofesi sebagai ilmuwan, di mana keberadaan Tuhan serta agama bukanlah sesuatu yang penting bagi mereka. Sehingga tak mengherankan jika di masa kecilnya, Maya jarang ke gereja. Dia pun tak ingat pernah mengikuti sekolah minggu. Bahkan di rumahnya tidak ada Bible. Namun dengan hidup dalam lingkungan keluarga ilmuwan, Maya memiliki banyak pertanyaan tentang berbagai hal, yang jawabannya tidak bisa dia temukan lewat sains. Saat menginjak bangku sekolah menengah atas, Maya memutuskan untuk mengikuti kelas pelajaran rohani. Hal itu dia lakukan bukan karena ingin memeluk sebuah agama, tapi karena ingin mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan yang dia miliki sedari kecil. Namun Maya kecewa, karena agama-agama yang diajarkan dalam kelas itu sama sekali tidak masuk akal baginya. Alih-alih memperoleh jawaban, dia malah memiliki lebih banyak pertanyaan baru. Satu-satunya agama yang tidak diulas atau diajarkan dalam kelas tersebut adalah Islam. Agama yang menurut Maya dianut oleh orang-orang gila yang menyukai kekerasan. So my high school didn't teach Islam. At the time, it was quite superficial. They said that they couldn't teach Islam because they didn't have a religious education teacher who'd studied that religion. Either way, I was happy. To me, it wasn't a real religion, it was barbaric. The Muslims were crazy nutcases. They were just people that would terrorize innocent people, they would blow up buildings. So for me, I was glad. I didn't think that I would ever become Muslim, that I would ever entertain the idea of Islam. So it's quite ironic now. I am a Muslim. Kehidupan masa remaja Maya seperti layaknya remaja barat pada umumnya, yang gemar hura-hura dengan mengunjungi kelab malam, minum minuman keras, serta berpesta. Sesuatu yang menurut Maya saat ini merupakan kesia-siaan yang tidak ada gunanya. Seraya meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi, pada tahun 2005, Maya bekerja di sebuah call center. Di tempat kerjanya tersebut, ada beberapa karyawan keturunan Pakistan yang mayoritas beragama Islam. Melalui rekan-rekan sekantornya inilah,
Maya mulai mengenal Islam dan Muslim yang sesungguhnya. And they were not crazy. They were not anything that I had imagined that the media had portrayed. And in actual fact, they became my best friends. And this is the first time I felt I had real, true friendship, where these people really cared for me, I really cared for them. And there was a group of us. So there was Saima, there was Shakila, there was Talib, Nabil and Atif. And it was us lot together, and I would just, initially it was just, I was interacting with them, and we would just do normal things, go to the cinema, we would go out for meals. But one thing that stood out to me was the fact that what they done was very respectful. They had a lot of respect for themselves, they wanted to have a good image. There was a lot of things they wouldn't do. So they wouldn't come out clubbing with me. You know, once I had a birthday, I invited them and they declined, and I couldn't understand why. So slowly, it was just their behaviours, their mannerisms that introduced me to Islam. Peristiwa yang menjadi titik balik, di mana Maya mulai tertarik pada Islam, terjadi pada bulan suci Ramadan. Ketika itu, para sahabat muslimnya yang tengah menjalankan ibadah puasa, mengajak Maya untuk ikut berbuka puasa bersama mereka. Salah satu sahabatnya menawarkan pada Maya sekotak spring rolls, atau yang kita kenal sebagai lumpia, yang dibawa sahabatnya itu dari rumah. Tentu saja hal tersebut membuat Maya terperangah sekaligus terpesona, dengan sikap yang ditunjukkan oleh para sahabatnya tersebut. Here I am, having eaten all day, probably not even realising, you know, drinking in front of them, having water or something, and they're offering me food. They're breaking their fast with me. And that was a really profound moment for me. So something happened in that moment. I became curious. What are these Muslims doing? They're starving themselves and giving their food away to me. Like, who am I? Why are they doing this? And then I started having questions, you know, what is Islam? Why are they Muslim? You know, are these kind attributes that they have, their upbringing? Is it just these specific people? Is it part of Islam? What is it? And so I started to ask them questions. I started to inquire, be inquisitive. And something that really shook me is that they weren't proud. Well, I think this, or I feel this, or I know that. They said, this is what the Quran says, this is what the Sunnah says, this is what the Hadith says. They had proof for everything. And never at any point did they say to me, just believe, just have faith, we know this is the truth. They didn't tell me that, they gave me the answers, and when they didn't know the answers, they would go and find out, and they would be humble enough to admit, I don't know, I can't answer that, I can't tell you. Setelah mendapat jawaban atas banyak pertanyaan yang dimilikinya, Maya akhirnya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Islam merupakan sebuah kebenaran sejati. Namun dia merasa belum siap untuk bersyahadat. Karena menurutnya, Islam bukanlah sekadar agama yang cukup dianut serta diimani semata. Bagi Maya, Islam merupakan tuntunan serta jalan hidup yang paripurna. Islam tidak hanya memberi arah yang jelas bagi pemeluknya dalam hal ibadah, atau hubungan vertikal dengan Sang Pencipta semata. Namun Islam memberikan arah dalam segala aspek kehidupan manusia. Seperti dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Maya merasa jika dirinya belum pantas untuk menjadi seorang muslimah. Ada begitu banyak kebiasaan yang dia miliki, masih tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada titik tersebut, Maya masih ragu apakah dirinya mampu menjadi seorang muslimah yang baik, serta istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Maka Maya memutuskan untuk menjalankan apa yang dia sebut sebagai masa percobaan. Dia ingin mengetahui apakah dirinya mampu menjalankan segala kewajiban yang disematkan pada seorang muslimah. Maya memulai masa percobaan itu dengan hal yang mudah, yaitu berhenti mengkonsumsi daging yang diharamkan. Hal itu cukup mudah baginya,
karena sebelumnya dia merupakan seorang vegetarian. Langkah selanjutnya adalah berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol. Dilanjutkan dengan berhenti mengunjungi klub malam, yang merupakan bagian penting dari kehidupan sosialnya. Setelah itu Maya mulai mengenakan pakaian yang lebih sopan atau tertutup. Dia pun harus membuang lebih dari separuh isi lemari pakaiannya. Secara perlahan, Maya merasa bahwa dia mampu menjalankan semua itu. Tapi tetap saja, dia masih ragu untuk bersyahadat. Karena baginya, menjadi seorang muslimah merupakan komitmen seumur hidup. Serta dia harus melakukannya karena kecintaan pada Sang Khalik semata, dan bukan karena alasan lain. Kekhawatiran terbesar Maya datang dari masalah bagaimana penerimaan keluarganya kelak. Dia takut bahwa keluarganya yang tidak religius akan bereaksi negatif atas keputusannya. Pergolakan ini berlangsung lama dan sangat menyiksa batin Maya. So every Sunday, my mum would collect me from work and drive me home. And every Sunday, I would try and muster up the courage. And before I knew it, we were home. And I didn't say anything. And this would happen week after week after week. I felt like it was never going to end. Sunday was my day of torment. But then Ramadan was coming. And I knew that I wanted to embrace my Islam during Ramadan. I wanted to fast for that month. I wanted to be in that environment. So, a few weeks before, I just mustered up the courage and told her. And Alhamdulillah, she accepted it. She just questioned why. But we didn't have a long discussion. We're not a family for having in-depth conversations, but I told her, and the relief, it just washed over me. It made me feel silly. I've been worrying all this time, and it went really well. I went with my friends, some of my very good friends, same as well, Sam, and we went to Glasgow Central Mosque, and I took my Shahada through tears of joy. We were all crying, it was so emotional, and it was an experience that I wasn't expecting. Emotional, the Imam gave a speech and he was saying how there was a birth. That was me, which I found out later because I'm a revert to Islam, I'm a newborn in the eyes of Allah. There was also a marriage and a death, and that whole time that I was there. And so in 2009, I finally reverted to Islam. Setelah resmi kembali pada Islam, bukan berarti perjalanan dan perjuangan Maya berakhir. Segera setelah bersyahadat, Maya mengikuti pendidikan Islam, yang mirip dengan pesantren kilat di Indonesia. Di sana dia bertemu dengan banyak muslimah, dan sering berdiskusi mengenai berbagai aspek dalam ajaran Islam. Melalui diskusi-diskusi tersebut, Maya baru mengetahui bahwa menutup aurat atau berhijab, merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslimah. Dia butuh waktu cukup lama untuk memutuskan mengenakan hijab. Awalnya, Maya merasa sayang harus menutup rambutnya yang merupakan kebanggaan dirinya. Namun pemikiran Maya tersebut perlahan berubah, setelah dia memperdalam pengetahuannya tentang perintah menutup aurat, serta berkat sebuah diskusi dengan salah satu sahabatnya. One of my friends gave me just a silly little analogy. They said, I've got two sweets, one covered, one uncovered, and I dropped them on the floor. Which one would you eat? Which one would you take? They goes, the one. I said, the one with the cover, of course. And they said, well, that's how we view our women in Islam. They are the most precious thing to us. Of course, we would want them to be covered. And this is not something that I was being told is what men want, but this is what Allah wants. This is our protection. This is our safety. And I didn't want to go out without it. For me, I loved hijab by this point. I'd found the love for hijab, I'd found the love for covering, I understood the reasons behind it, and I wanted to fulfill that obligation to Allah.
Tidak seperti keputusannya untuk bersyahadat yang tidak mendapatkan pertentangan dari sang ibu. Keputusan Maya untuk berhijab, ternyata mendapat reaksi penolakan yang sangat keras dari keluarganya. Ibunya bahkan sampai menangis ketika Maya mengatakan bahwa dia kini berhijab. Bagi sang ibu, hijab merupakan bentuk penindasan terhadap wanita. Reaksi sang ibu tersebut terasa sangat menyakitkan bagi Maya. Dia yang sebenarnya memiliki pengetahuan tentang hukum menutup aurat dalam Islam, tak mampu memberi penjelasan yang dapat diterima oleh ibunya. Maya pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Perseteruan antara Maya dengan keluarganya akibat hijab, baru berakhir saat dia lulus dari bangku perguruan tinggi. My mother and my aunt and my uncle came, and I was hiding from them. I was in my graduation gown. I was wearing this big black graduation cloak and a black hijab, and I was all black. And I was nervous. I was so nervous. And I could see in their faces that they had some apprehension. They were shocked, but they accepted it. My grandfather's not a man of many words. So when I went to see him, he'd been informed, I believe, by my family that I was Muslim and that I covered. And we've never spoken about it, me and my grandfather. And what he done, he says to me, all of your grandmother's scarves are upstairs in the bottom drawer, and I've looked them all out, and they're all there for you, you know, for your, and he wouldn't say anything, he just went for your. And that's when I knew that through that trial, through that, for me that was a very hardship, that there was light at the end of the tunnel, if you want to call it that. There was peace at the end for me, and that my family accepted the hijab, and that now they understand the reasons behind it. Demikianlah kisah perjalanan Ukhti Maya Wallace dalam menjemput hidayah Allah. Semoga kisah Maya yang kini menetap di London, setelah menikah dengan seorang pria Inggris yang juga seorang mualaf ini, bisa memberi manfaat yang besar dalam upaya kita meningkatkan kadar keimanan serta ketakwaan. Sebelum video ini saya akhiri, kembali saya ingatkan agar sobat terus mendukung channel kami ini dengan cara like video ini, serta aktifkan notifikasi, agar sobat tidak ketinggalan update ketika video terbaru kami dipublikasikan. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini melalui berbagai akun media sosial yang sobat miliki, agar ada lebih banyak saudara kita yang bisa memperoleh manfaatnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya, tuliskan komentar sobat mengenai video yang telah kita saksikan. Atas kesediaan sobat untuk mendukung kami, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah mengawali syiarmu, takbir selalu mengiringi jihadmu, sampaikan